welcome to my channel Chaotic Curvy Mama. I hope you all are doing well. আজি মই আপোনালোকক এটা শৰ্ট ৰিভিউ দিম অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্ট যোনটো গুৱাহাটীৰ পৰা আছে around half an hour to 45 minutes হয় আমি যেহেতু ৰুক্মিণী নগৰ এৰিয়াৰ পৰা আহিছো to us almost half an hour এটো সোনাপুৰত situated হয় check in time is from 1 p.m. if you're staying check out is 11 o'clock so without any further ado আৰু কথা নকৈ পেলা আপোনালোকক দেখাও কেনেকুৱা হয় এই গুটে এক্সপেৰিয়েন্স to আমাৰ আমি এটা ৰুক্মিণী নগৰতে উলাইছো উলাই পেলা we are on the way to ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্ট মোৰ sister in law মোৰ daughter মোৰ son আৰু এফালে of course the driver মোৰ husband আমি গুটেকেটা গৈ আছে এতিয়া জংগল ৰিজৰ্টত আৰু তাতে আমি আজি ওয়ান ডেৰ কাৰণে থাকিম যেহেতু কিডস আছে সো আমি ওয়ান ডেৰ কাৰণে তাতে থাকি আছো and ahar lage lage guti kids aru sobe mili pele man utpat hoi gol amar je mane ami joakalir blogger photo ba videos tulibo para nai so moi ki korim ketaman mobile or photo ase hikini attach kori dim ami olop pisor breakfast khai check out korim so tar agote eta lage besi bahiror guest aha nai so moi apunalok guti khini jiman khini paru dekham so enoka staircase di ma goe asu এতে ইহতে বেসিক্যালি ব্রেকফাস্ট সার্ভিং কৰি আছে আৰু গোটে ক্লিনিং খিনি কৰি আছে আমি এনেকা এটা কটেজত আছো বৰ্তমানে এফালেও গোটেখিনি কটেজেস হয় গৈ পেলাই ওপৰত সো this is one of the eating areas this is another nice cabana style eating area এটা বিৰাট ধুনিয়া এন্ট্রি টাইপ আর্ক টাইপ কৰি দিছে towards the cottages this is the reception my nami ahar pisot so this is the area where yesterday he elephant to asile eto elephant or rider utha jaga to elephant or uporte eto eta birat dhunia ma apunalok dekhabo bisarisu bamboo trees hoy eto yesterday entrance opora hoy so ideally that is the reception this is again a restaurant এতিয়া লাগে এটো অপারেশনাল নহয় because it's early in the morning so this is a sitting area again এফালে টয়লেট গলে ওয়াশরুমও আছে and this is like a sitting area এই রিসেপশনৰ পৰা আপোনালোকে যদি আহে এটো সাইডে there is a little pond out here and তাতে ducks আছে this is the L shaped pondor usad restaurant junto rati gutte lighting kori die aru yate eta fountain ase junto olop pisot eto functioning hobo so at night it's a colored fountain aru etia eko logwa nai once people start coming in a fountain to soli thake yate eta bounce ase junto etia deflat kori thoi dise etia 8ta bajise morning so etia ebo deflated ase so around 9 or para arambho hobo but yesterday my kids played here so eto eta toy train hoy yata trampoline ase this is again a up and down swaying kind of guri a play thing
This is a boat. You can go boating as well. This is again a 70 games or jaga hoy. মই আপোনালোকৰ সেই বেম্বুৰ ওচৰত যোনটো দেখাই আছিলোঁ সেইটো চাইডে দেৰ ড্ৰিংকিং ইজ নট এলাউড সেই ওপৰত কাবানাবিলাকত মই নামি আহোঁতে যে দেখাইছোঁ দ'জ ইটছ এলাউড এণ্ড দিছ কাভাৰ্ড ওৱানছ আৰ মিক্সড ইয়াতে আপুনি এনেও খানা খাব পাৰে ড্ৰিংকছো ল'ব পাৰে এণ্ড দ্য বেষ্ট পাৰ্ট এবাউট ইট ইজ কাভাৰ্ড ইয়াতে দি যদি কোনোবাই বাচ্চা বিকজ প্লে এৰিয়াটো অলপ এইটো চাইডে আছে বাচ্চা লৈ পেলাই যদি কোনোবা আহিব বিচাৰিছে they will not feel uncomfortable aru that people are boozing বা drink কৰি আছে many people feel a little uncomfortable so enuka sok ebilako washroom ase sitting area ase he lake or surrounding bahut ducks ase joa kali I was mur lora logot quack quack kori asilu tate eta rajha dekhilu hetue mur bhoyote polalu aru yeah that's the guy. So there are lots of bins as well, dustbins, usori, so people are not going to litter. There is again, dekha paise sitting area. Yate benches are there, jot you can sit. Ifalti kole, there is staircase. So hey staircase di uthi goleo apunaloke uporot dekha pabo tateo cabins ase. So bahut bhitoro bahut khini view thoka jaga ase. Children area yate swing ase plus cottages ase yata eta monkey bar ase eto eta round and round ghuribo para hoy merry go round aru eto eta birat innovative seesaw hoy jo duta seat ase you just need to swing. Okay, so what happens is hey CDD je apunaloke uthibo parisil hey uporotu there are lots of cabins out there so he falor para ki hoy hey upora para rocket enoka lage je it's a waterfall but basically yesterday actually I thought it to be a natural waterfall but it is not upora para pump sage solai dia tete ei gote passage to di pani to ahi yate pore. This is a small little bamboo bridge so enoka eta jaga ase fan light everything is there so you can sit here actually beside the water body and you can have your food here. Yes, but this is a no smoking zone so apunaloke yate bohi smoke koribo nwaribo but in those other cottages that I showed which we covered there you can actually aru at night it is beautiful kan rati ke yate fountain to juntu mo apunalokok dekhaisu in the middle tate gutte red color of fountain hoi jay and there are lights and everything it's a beautiful setting so birat romantic hoi jay so people these are beautiful orchids moi bahut khini area te enoka orchids dekhisu fresh orchids you can see beautiful orchids like a old age cottage type with a bar apnaloke bhitor ahi yate you can booze if you didn't bring your own drink ma ahe galu akku mor he arc to and the reception so I'm going to take you now to the swimming pool area. So they clean the pool every day so hey particular area khini baby pool hoy I'll attach a little clip tai 3 years hoy ta aram se ta baby pool ot humai pelai she could enjoy her time basic depth nai pool to I am like 5 to moi ekhin leke to ahiye goisilo aram se etu hol changing area apuni eneke uthi gole upor changing area ase for ladies and gents tat apuni shower ro lobo paribo just carry a soap and a towel aru kapur that amne bharao pai jabo kapur or you can wear a t-shirt and a leggings and also you can get in heto eko mane strict henoka outfit nai but yes jeans are not allowed ba apuni juntu kapur pindhi ahise hetu pindhi pela you cannot get into the pool also apuna loge jodo ball tubes low anibo bisare for your kids you can bring it it's a very so 250 ke hoy adult karone apunar
আপোনালোকে যদি মানে থাকা নাই কটেজ লোৱা নাই তেন্তে 250 for adults and 200 for kids. See, you can see the person cleaning. That's the best part. Yesterday it was all clean. He sanitized all the trains yate. So gotekhini sanitize kori hai. Enoka na hoje gote rati dhuli khini di pelai bachcha keta bohibo. You can see a bhaiti sanitizing this. So etu kid friendly property hoy. Hanghatik bhal. Yate live counters u thake. So আপোনালোকে যদি room লৈছে roomতো order লব পাৰে বা otherwise you can sit here and enjoy as well. So হে গাড়ী বিলাক যত আছে হেখিনিত আপুনি পাৰ্ক কৰি just এইখিনি এৰিয়া অলপ খুচকাৰি আহিব লাগিব তলতো পাৰ্কিং আছে I would highly recommend আপোনালোকে এবাৰ আহি ৰাতিকে ষ্টে কৰি যাওক ইয়াতে আপোনালোকে ৰক ক্লাইম্বিংৰো এটা জায়গা আছে অলপ ওপৰত উঠি পেলাই যাব লাগে যত আমাদের ৰক ক্লাইম্বিং ট্ৰেকিং হেবিলাকো কৰিব পাৰে মোৰ বাচ্চাকেটা উঠি গ'ল এতিয়া মই মোটামুটি আপোনালোকক দেখাই দিছো এটা আপোনালোকে আইডিয়া পাই গৈছে how is Brahmaputra Jungle Resort out of 5 I would definitely give it 4.7 because of the staff also because of the whole property the prices of the room ranges are beleg over the phone jodi amore agote booking kori all of discount hoti diye dia amak janeke dise thakar area khini there are cottages there are deluxe rooms there are tree houses as well room or amenities counte moi kom আপোনালোকক যেনেকা বেসিক টাওয়েল কেটল কমপ্লিমেন্টারি পানী বটল চা বনোৱা ইনগ্রেডিয়েন্টস গুটিখিনি দিয়া থাকে প্লাস soap conditioner shampoo everything is there so you need not worry first 2 bottles are complimentary like 2 liters are complimentary per room that's আপোনালোকক লব লাগে definitely I had a great time staying here and I hope মই আপোনালোকক গুটিখিনি দেখাব পাৰিছো অলপ সলপ তো সাগে আইডিয়া পায়ে গৈছে I'm going to also get you through the food menu so you can check out the prices it is same for the cottages as well as Bairo restaurant or Kabala so if you like my video more video jodi apnaloka bhal lagise please subscribe to my channel press the bell icon don't forget to press the bell icon notification ahibo karone and thank you so much je jikhini apnaloke mok morom di ase I feel very encouraged so till then be safe be happy I love you all